तानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भक्ता विहीना अपराधलक्ष्य विप्राश्च कामादितरङ्गम् कृपामयितां शरण्यं गतम् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि सदा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरास्मितास्तं वदामि राधां करुणावराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कामोऽपि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay. First of all, offer my humble respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silavamana Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Silavamana Goswami Maharaj simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Gaurabanda Goswami Maharaj Srila Bhakti Raksha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and pageanted all of my respectful guests. Primeramente ofrezco mis más respetuosas y humildes reverencias a los pies del loto de mi Guru Padma Nitya-lila Pravishta, Aspatarashata Shishimad Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. De la misma forma, Nitya-lila Pravishta, Aspatarashata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente mis respetuosas reverencias a Nitya-lila Pravishta, Aspatarashata Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshasya Dev Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj y a todos los devotos mayores, Vaishnavas y Vaishnavis presentes, por favor acepten mis respetuosas reverencias. So, continue. I also discuss. We celebrated the appearance day of Krishna Dvaipayan Vedavyas. Entonces, continuando con la explicación de la celebración de la aparición de Krishna Dvaipayana Vedavyas. Then, 2 days we also discuss how Krishna Dvaipayana Vedavyas
he manifested in this material world, and he also wrote many Ved, Puran, Upanishad, Vedanta, Darshan, and also Puranas, and especially he manifested Srimad Bhagavad Mahapuranam. Y también hemos venido explicando cómo es que Él se manifiesta dentro de este mundo material y también cómo Él ha manifestado los diferentes Puranas, Upanishads y sobre todo la Srimad Bhagavatam. Especially Srimad Bhagavat is called the emperor of all the Purans. That is called Puran Samrat. Especialmente Srimad Bhagavatam es el emperador de todos los otros escrituras y por eso es That is llamado called Puran Samrat. Purana Samrat. Samrat means emperor who conquers the many countries and many kings, and also followed his footsteps. Samrat significa emperador, aquel que conquista los diferentes países y también aquel que se le sigue. In the same way, all Ved, Puran, Upanishad, everything is falling to Srimad Bhagavatam. Y de la misma forma, tanto los Vedas, Puranas, Upanishads siguen el Srimad Bhagavatam. So, for this regard, Srimad Bhagavatam in the invocation slok, Sukdev Goswami Pad, and our previous Acharya Vyasadeva, he recited this verse, Nigama Kalpataru Galita Phalam, Sukam Mukhad Amrita Drava Samjutam, Pibata Bhagavata Rasamalayam, Muro Rasika Bhuvi Bhavuka. Nigama Kalpataru Galita Phalam. Then Srimad Bhagavat, that is called the ripened fruits of and the tree of what is called Kalpataru. Vedas, that is called Kalpataru. Kalpataru means that they are wish-filling trees. Entonces, en este verso, Srila Sukadeva Goswami menciona y declara que en realidad el Srimad Bhagavatam es la fruta madura de este Kalpataru. Kalpataru son los Vedas. And that fruit is very sweet and also ripened. Y esta fruta es muy dulce y madura. And this fruit without seed and without any skin and spill and coming down from Golok Vrindavan in this material world. Y esta fruta no tiene ninguna semilla, tampoco ninguna cáscara. Está descendiendo directamente de Goloka Vrindavan a este mundo. Generally, when the fruit ripen, then falling down in this material and completely world and must. But this ripened fruits of Srimad Bhagavatam coming in this material with our disciplic succession, that is called Guru Parampara. Usualmente en el mundo material, cuando una fruta está madura y cae al suelo, esta se deshace, cae como un puré. Pero este fruto maduro que viene de Goloka Vrindavan llega a nosotros al mundo material a través de la asociación discipular. And when the fruit completely ripened and touched by the brick of the parrot, that is also so sweet and very tasteful. Y también la fruta madura, cuando es mordida por un pájaro, se sabe que la fruta está muy madura y dulce. That means this Srimad Bhagavatam recited by Srila Sukadeva Goswami Pad. Significa que este Srimad Bhagavatam que es recitado por Srila Sukadeva Goswami. And Sukadeva Goswami Pad, actually previous life, was the very near and dearest, the parrot of Srimati Radhika, that is called Priya Sukha. Sukadeva Goswami en su vida previa era el más cercano y querido pájaro de Srimati Radhika, era Priya Sukha. The life history of Sukadeva Goswami Pad has described different Puranas. La vida de Sukadeva Goswami ha sido descrita en diferentes Puranas. And in Golok Vrindavan, transcendental world of Prakrita Golok Vrindavan, and one Srimati Radhika, she nourishment
the small baby parrot. Entonces sucedió una vez en ese Goloka Vrindavan trascendental, Srimati Radhika estaba alimentando a un bebé, a un pájaro bebé. And she was feeding the prominent, what is it called? Pomegranate seed. Y ella le estaba alimentando con las semillas de granada. Very nice and very reddish color that and seed. And the parrot very happy and eating that the seed. Y entonces así estas semillas eran muy bonitas, rojas, y el pájaro estaba comiendo feliz estas semillas de granada. And Srimati Radhika, she also taught to her how to chant Krishna Nam. Y Srimati Radhika le enseñó cómo cantar el Krishna Nam. Manipanjarastha suko kachid goppa manipanjarastam sukam vacha vachaito. Here in this verse explained the Srimati Radhika, she was feeding the very nice, beautiful, reddish color seed of pomegranate. En este verso se dice que Srimati Radhika hermosamente estaba alimentando a este pequeño pájaro con las semillas rojas de las granadas. And she was reciting this verse, Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damo Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo. In this way, Srimati Radhika, she taught to him how to chant Krishna Govinda Damodar. Entonces así Srimati Radhika enseñó al pájaro a cantar Krishna Govinda. No, Damodar, Madhav, and Krishna sweet names. Estos nombres dulces de Krishna. And one day, this baby bird, Suka, parrot, flew away towards Barsana to Nandagaon. Entonces una vez este bebé pájaro voló desde Varshana a Nandagaon. And that time Krishna, he was playing with his friends, Sakas. Y en ese momento Krishna estaba jugando con sus amigos sakas. Then parrot seated on the tamal tree. Y este pájaro se asentó en un árbol de tamal. And this baby parrot chanted the very sweet names, Krishna, 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 Krishna. Same and the echoes of Srimati Radhika. Y entonces este pájaro bebé empezó a cantar los nombres de Krishna, 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 así de la misma forma que cantaba Srimati Radhika. Then Krishna, he turned his face. Where is Srimati Radhika? Here. Y Krishna volteó y preguntó, ¿dónde está Srimati Radhika? Then again parrot chanting same the voice of Srimati Radhika. Krishna, 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 Krishna. Y nuevamente este pájaro bebé cantó los nombres de Krishna con la voz de Srimati Radhika. Again chanting Govinda Damo Dharmadhaveti Govinda Damo
Govinda Damodar Madhavete Govinda Damodar Govinda Damodar Madhavete Govinda Damodar Krishna He Jadava He Saketi Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti Govinda Damodar Madhaveti. Then Krishna, he caught the baby bird. Y entonces Krishna atrapó a este pájaro bebé. And Krishna told, hey Suka, parrots, don't chant my name. You chant Radha Nam. Y entonces Krishna le dijo, Jesús, no cantes mi nombre, canta Radha Nam, el nombre de Radha. Then Krishna taught to him how to chant Radha Nam. Y entonces Krishna enseñó al pájaro bebé a cantar el Radha Nam. So baby bird Suk cannot chant Radha Nam. Pero este pájaro bebé no pudo cantar el Radha Nam. So Krishna taught to him, chant Ra 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 Da 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 Da. Y entonces le enseñó así Krishna que pronuncie primero Ra 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 y después Da Da Da. Then again chanting Ra 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 Da 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 Ra Da Ra Da Ra Da Dhara 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 Radha Radha. De esta forma y repetía el cha. You understand? Yes. ¿Entienden? In the meantime, Srimati Radhika she came. Y entonces, al mismo tiempo vino Srimati Radhika. And Srimati Radhika she told, oh Krishna, this is my baby bird, Sukha. Y le dijo Srimati Radhika, Krishna, hey Krishna, este es mi pájaro bebé. You have to give back to me. Tienes que devolvérmelo. Then Krishna told, how possible this bird, parrot belongs to you? Y Krishna le dijo, ¿cómo es posible que este pájaro bebé te pertenezca? Birds, they are flying everywhere. Los pájaros vuelan por todos lados. This is not yours. Esto no es tuyo. I caught. This is belongs to me. Yo lo atrapé, entonces me pertenece a mí. But Srimati Radhika, she told, no, this is belongs to me. Pero Srimati Radhika le decía, no, él me pertenece. So in this way, Radha and Krishna, they also have a loving quarrel to each other. Y de esta forma, entonces, Radha y Krishna tuvieron una discusión amorosa. But Srimati Radha, Krishna is very stubborn with his own words. Pero Krishna es alguien muy empecinado con sus propias palabras. No, this bird belongs to me. Y decía, este pájaro me pertenece a mí. Then Srimati Radhika, she complained to Mother Jasoda. Y entonces Srimati Radhika se fue a quejar con Madre Yashoda. Mother Jasoda, she has so much love and affection with Srimati Radhika. Y Madre Yashoda sentía tanto amor y afecto para Srimati Radhika. Then Mother Jasoda, she came, and one hand he caught the hand of Krishna, another hand she took baby bird from the hand of Krishna. Y entonces vino Madre Yashoda y con una mano cogió la mano de Krishna y con la otra cogió al pájaro bebé y se lo devolvió a Srimati Radhika. Then Mother Jasoda, she took the baby bird and offered to Srimati Radhika. Y entonces así Madre Yashoda quitó el pájaro bebé de Krishna y se lo ofreció a Srimati Radhika. And Mother Jasoda told, hey Krishna, your father Nanda Maharaj, he is waiting for you. Without you, Nanda Maharaj, he will not take prasad. Y Madre Yashoda le dijo, Krishna, tu padre Nanda Maharaj está esperando por ti. Y si tú no vienes, él no tomará prasada. In this way, Srimati Radhika, she returned back her baby parrot and returned back to Varshana. Entonces, de esta forma, Srimati Radhika obtuvo de vuelta al pájaro bebé y retornó a Varshana. And now, baby bird Sukha chanting her name, Radhe, 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 Radhe. Pero ahora entonces el pájaro bebé estaba cantando Radhe, Radhe, Radhe. Radhe, 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 Jai 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 Sri Radhe,
Radhe Radhe Radhe. Bolo Radhe 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 Radhe. Hare Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe. Radhe Radhe Bolo Radhe 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 Radhe. Radhe Radhe Jai 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 Shri Radhe. Srimati Radhika told a baby bird Sukha, don't chant my name, you chant Krishna name. Entonces Srimati Radhika le dijo, pájaro bebé, no cantes mi nombre, canta el Krishna Nam. Then baby bird Sukha is thinking, Srimati Radhika, she is my guru. Y entonces el pájaro bebé tomó a Srimati Radhika como su guru. As Krishna is my Siksha guru. Y Krishna es mi Siksha guru. There are no difference between Diksha guru and Siksha guru. Y no hay diferencias entre Diksha guru y Siksha guru. That means Sukadeva Goswami, Sukha, he took Diksha first from Srimati Radhika. Then he took Siksha from Krishna. So I think I have to give respect both. Y entonces así, Shuka, este pájaro bebé, había tomado Diksha de Srimati Radhika y luego Siksha de Krishna. Y entonces a ambos debía respeto. So for this regard, baby bird Sukha chanting both names. Y por este motivo, entonces el pájaro bebé cantaba ambos nombres. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Krishna. Hey Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna. Hey Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe, Radhe Sham, Sham. Hey Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Everybody clap. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. In this way, in a practice of Golok Vrindavan, and Sukadev is Sukapakshi, that means baby parrot. He learns all Tattva, Siddhanta, everything from Srimati Radhika. Entonces, de esta forma, Shuka, este pájaro bebé, aprendió todos los tatuas y siddhantas de Srimati Radhika. Then one day, Srimati Radhika told to Sukha. Y un día, Srimati Radhika le dijo a Sukha. Sukha means parrot. Sukha significa pájaro. Hey parrot, listen my advice. Y le dijo, pájaro, escucha mi consejo. In this transcendental world, Golok Vrindavan, all we are happy. En este mundo trascendental, en Goloka Vrindavan, todos somos felices. No any smell of unhappiness, distress. No hay ni siquiera un trazo de fragancia de infelicidad o de miseria. Because this transcendental world is called the Anandamaya Jagat, full of bliss. Porque este mundo se llama Anandamaya Jagat, que está lleno de bienaventuranza. But in material world, full of distress, unhappiness. Pero el mundo material está lleno de miseria y de infelicidad. And they are the conditioned soul, they are suffering many kinds of distress and misery. Porque ahí las almas condicionadas están sufriendo todo tipo de estrés, de miseria. So we have to go to material world and preach our sweet pastimes. Entonces debes ir a ese mundo material y predicar nuestros dulces pasatiempos. And if people will listen our sweet pastimes in Golok Vrindavan, then they will be free from Maya and return back in our Golok Vrindavan. Y si las almas condicionadas del mundo material escuchan nuestros dulces pasatiempos, entonces ellos se liberarán de ese mundo material y vendrán aquí a Goloka Vrindavan. But Sukha told, parrot told, Hey Srimati Radhika, Gurudev, no, I don't want to go
material world. Pero el pájaro Zuka le dijo, oh, Srimati Radhika, no, yo no quiero ir al mundo material. Material full of Maya, El mundo illusion. material está lleno de Maya. Maybe Maya Devi, she will catch me. Tal vez Maya Devi me atrape. But Srimati Radhika told, hey parrot, I am giving blessing to you. Maya will never touch to you. Y Srimati Radhika le dijo, pájaro, yo te estoy dando bendiciones. Maya Devi nunca te tocará. You go material world and preach our sweet pastimes in Golok Vrindavan. Y ve entonces al mundo material y predica nuestros dulces pasatiempos de Goloka Vrindavan. So saying, Nibrita Tarsai Upagiyamana Bhavo Stotra Mana Obirama Kauttama Sloka Gunanuvadat Kumana Virajit Bina Posugna. Srimad Bhagavatam gives this statement. El Srimad Bhagavatam declara, And who does not want to listen Krishna Katha? Only one person. ¿quién no desea escuchar el Krishna Katha? Solamente una persona. Who is he? ¿Quién es él? Pasugnath. Pasugnath means one who kills the animals, butcher. Sí, aquel que mata a los animales, es un carnicero. Otherwise everybody want to listen Krishna Katha. De otra forma, todas las personas quieren escuchar el Krishna Katha. Even the impartialist, they want to merge in Brahma. Even they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of how to merge in Brahma. Incluso los mismos impersonalistas quieren escuchar el Krishna Katha. Ellos quieren sumergirse en Brahma, pero cuando ellos escuchan el Srimad Bhagavatam, el Krishna Katha, ellos incluso abandonan este tipo de meditación impersonal. Even those who are suffering three folds of Maya, even they listen Krishna Katha, they will forget all the distress and unhappiness in this material world. Incluso aquellos que están sufriendo estas tres miserias de Maya, ellos al escuchar el Krishna Katha se liberarán y nunca más sufrirán. Because Krishna Katha is very sweet, that is called sweet nectar. Porque el Krishna Katha es muy dulce, es un néctar dulce. Tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvigenanti te bhurida jana tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvigenanti te bhurida jana tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalmasahapam sravana mangalam srimadattatam bhuvigenanti te bhurida jana. This is Gopi Gita. There are many meters, chanda. You can also sing Gopi Gita. Este verso es del Gopi Gita y tiene muchas formas métricas para cantarlo. One types of chanda, that is called Kanak Manjari chanda. Uno de los tipos se llama Kanak Manjari Chanda. In this meter. En esta métrica. And you can also sing Gopi Gita. Y en esta métrica también pueden cantar el Gopi Gita. What is meaning of Kanak Manjari? ¿Cuál es el significado de Kanaka Manjari? Kanak means, Sanskrit words, Kanak means, that is called dhatura, one kind of intoxication, and what is called, leaves or fruits. Entonces, Kanaka es un término en sánscrito que significa que son unas hojas intoxicantes. People are taking. Should not take, devotees should not take. Las personas están tomando, pero los devotos no pueden.
estas Understand? hojas. So our Shastra is saying, Kanak means, what did he say? One kind of intoxication and leaves or fruits. That is called Kanak. Manjari means very soft leaves. Eh? So that is called Kanak Manjari. If you take the Kanak Manjari leaves, then your head start to spinning. Entonces, ¿qué significa kanaka? Es un tipo de intoxicante que son hojas y frutos. Y manjari significa suave, que son hojas suaves. Entonces, si tú tomas este kanaka manjari, después de un tiempo tu cabeza va a empezar a dar vueltas. And so many words that types of intoxication coming in your mind. Y entonces ese tipo de intoxicación invade tu mente. So in the same way, if you chant or singing this song in this meter and chanda, that is called Kanak Manjari chanda, then your head start to spinning and completely intoxicated and submerged in divine love of Radha and Krishna. Y de la misma forma, si tú cantas en esta métrica de Kanaka Manjari Chanda, entonces tú te vas a sumergir, vas a quedar intoxicado en el amor divino de Radha y Krishna. Because Gopi Git, very topmost song. You can sing different meters and chanda. Porque el Gopi Gita es la canción máxima y puedes cantarla en diferentes métricas y chandas. Tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalma sahapam savana mangalam srimadattatam bhuviginnanti te bhurida jana tava kathamritam tapta jivanam kavi vireditam kalma sahapam Sravana mangalam srimadattatam bhuriginnanti te bhuridajana. Bhuridajana. Bhurida means and one who distributes this Krishna Katha, Krishna Prema. He is called the topmost donor. Entonces, aquel que distribuye este Krishna Katha es llamado el máximo donador. In this material world, there are many donors. They are giving many kinds of donation to the people. En este mundo material hay todo tipo de donantes y dan muchas helping the people different way, charity, donation, many things also. Entonces hay diferentes tipos de caridad, de donaciones. But topmost and charity donation, one who glorifies the pastimes of Krishna Katha. Pero la máxima caridad y donación es aquel que glorifica el Krishna Katha. Why? Because if you listen Krishna Katha, you will become immortal. Porque si tú escuchas el Krishna Katha, llegarás a ser inmortal. And again will not come back in this material world, we attend to Goloka Vrindavan. Y ya no volverás a este mundo material, alcanzarás Goloka Vrindavan. So now coming in this way, Srimati Radhika, she told, hey Sukha, parrot, you go to material world and glorify our sweet nectar and pastimes of in Vrindavan. Y entonces así Srimati Radhika le dijo a Sukha, pájaro, ve al mundo material y comienza a glorificar los dulces pasatiempos de Goloka Vrindavan. So now coming the according instruction of Srimati Radhika, the parrot came in this material world and entered in the body of one female parrot. Y entonces así, bajo la instrucción de Srimati Radhika, el pájaro Sukha vino a este mundo material y entró al vientre de un pájaro hembra. Where Shiva and Parvati, they were discussing about Krishna Katha. Y Shiva y Parvati estaban hablando sobre Srimad Bhagavatam. And parrot, that time Shivji told, I am speaking Krishna Katha, these very confidential things. Y entonces en ese momento Shivji dijo, voy a hablar este Krishna Katha y hay muchas cosas muy confidenciales. Hey Parvati Devi, don't you sleep. Y le dijo, Parvati Devi, no te duermas. Otherwise unqualified person will listen my this Katha.
sino de otra forma, las personas ¿Eh? descualificadas van a escuchar este Krishna Katha. Then Shivji, he discussed Krishna Katha, and Parvati Devi, she was listening. Y entonces Shivji comenzó a hablar este Krishna Katha y Parvati Devi estaba escuchando. Then Parvati Devi, she slept. Y luego Parvati Devi se quedó dormida. Then Sukha, he listened Krishna Katha, and in the beginning, he was giving this some kinds of sound. Y entonces Sukha, este pájaro, estaba escuchando este Krishna Katha y al comienzo él hacía este sonido. Because sometimes you are sleeping or listening. How do I do know? Porque algunas veces ustedes escuchan o no, eso yo no lo sé. Because when Harikatha, Mayadevi she will come. Porque cuando hay Harikatha, Mayadevi vendrá. If not, when the mundane Katha, then you are very serious. Or when Harikatha, then you sleep. Pero cuando hay este Katha mundano, tú lo tomas muy en serio. Cuando hay este Harikatha. Because Jam Maharaj, the present deities of death, Jam Maharaj, 4 sons, 4 daughters, they are wandering everywhere. Porque las 4 hijas de Yamaraj, la deidad de la muerte, están deambulando. Because if you listen Harikatha, especially Srimad Bhagavad Katha, you will go below Vrindavan. For this regard, Jam Maharaj, 4 daughters, they also running here and there. Entonces, cuando tú escuchas el Harikatha, inmediatamente te vas a ir a Goloka Vrindavan. Y por este motivo es que las 4 hijas de Yamaraj están deambulando de aquí a allá. Understand? ¿Entiende? So, they are the one daughter's name is what? Jumjumani, enter your body, sleep. Una de las hijas entra y te causa sueño. Because she does not want you listen Krishna Katha. Porque ella no desea que tú escuches el Krishna Katha. But if you chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai Shri Ram. Then Jam Maharaj, 4 daughters, automatically they ran away. Entonces, pero si cantas así en voz alta el santo nombre, las 4 hijas de Yamaraj se irán. So now come the Parvati Devi, she was sleeping. Ahora aquí Parvati Devi estaba durmiendo. Her parrot is making the same echoes of Parvati Devi. Y el pájaro estaba haciendo los mismos ecos de Parvati Devi. In the meantime, Shivji noticed, hey Parvati, why you are sleeping? Y luego Shivji se dio cuenta y le dijo, Parvati, ¿por qué estás durmiendo? Who listened my Krishna Katha? ¿Quién ha escuchado mi Krishna Who Katha? made this sound? ¿Quién produjo este sonido? Then Shivji saw one parrot on the top of the branch of the tree. Y luego Shivji vio un pequeño pájaro en la rama de un árbol. Then Shivji became very angry. Oh, this unqualified person. The parrot, he listened my Hari Katha, Krishna Katha, Bhagavad Katha. Y entonces Shivji se enfadó mucho y dijo, esta persona incualificada, descualificada, ha escuchado mi Krishna Katha. Then Shivji, he took his, what is called, trident, and chasing behind to him. Y entonces Shivji tomó su tridente y comenzó a perseguirlo. And parrot, he was flying and coming in Badrikashram. Her Vasudev Goswami Pad, he was speaking some Harikatha with his wife Bitika, and Bitika just opened his mouth, then parrot entered in his stomach. Y entonces así el señor Shiva comenzó a perseguir al pájaro con su tridente y llegaron al Batrika Ashram donde Vyasadeva estaba dando el Harikatha a su esposa, Bitika. Y cuando ella estaba escuchando ese Harikatha, abrió la boca y el pájaro se entró al estómago de Bitika. Then Shivji asked Vasudev, have you seen here one bird? Y Shivji le preguntó a Vyasadeva, ¿has visto a un pájaro? I have to kill him. Debo matarlo. Well, Vasudev, why? Y Vyasadeva le preguntó, ¿por qué? Because he listened my Srimad Bhagavad Kathamritam.
Porque él ha escuchado mi Srimad Bhagavatam Kathamritam. And one who listens to Srimad Bhagavad Katha, so what fruits he will get? Aquel que escucha el Bhagavatam, ¿qué frutos va a obtener? And one who listens to Bhagavad, he will become immortal. Porque aquel que escucha este Bhagavatam llegará a ser inmortal. And then Vasudev asked, that means that Shuk, he listened your Katha and he became immortal. But yes, so how we will kill him? Entonces Vyasadeva le dijo, oh, si este Sukha ha escuchado tu Harikatha, entonces él llegará a ser inmortal. Entonces, ¿por qué piensas que lo vas a matar? Si es inmortal. If you listen Krishna Katha, you will become immortal. Amar. Entonces, si tú escuchas ese Krishna Katha, llegarás a ser inmortal. Then Shivji, oh, this is true, I cannot kill to him. Y entonces Shivji dijo, oh, si esto es cierto, yo no puedo matar a este. In this way, Sukha entered in the body of Vitika and was staying in her womb about 16 years. Y entonces de esta forma Shuka el pájaro entró al vientre de Vitika y permaneció ahí 16 años. Then one day Vasudev told, hey, who is staying in the womb of Vitika? Y un día Vyasadeva dijo, oh, ¿quién se está quedando ahí en el vientre de Vitika? Please come out from the womb of your mother, Vitika. Por favor, sal de ahí del vientre de tu madre Vitika. Then Shuka, he told, I don't want to come out from the womb of my mother. Y entonces Sukha le dijo, oh, yo no quiero salir del vientre de mi madre Vitika. If I will come out from the womb of mother, then Maya, she will catch me. Si yo salgo del vientre de mi madre, entonces Maya me atrapará. Then Vasudev told, don't worry. Y Vyasadeva le dijo, no te preocupes. I am the Saktavis Avatar Lord. And I protect you from Maya. Vyasadeva, por ser el Shakti-Avesh avatar de Krishna, entonces le dijo, yo te protegeré de Maya. Then Sukha, he told, no, I have no faith with you. Y Shuka le dijo, no, yo no te tengo fe. If Krishna will come here, Si Krishna viene aquí, then Krishna will promise that he will protect me from Maya. Then I will come out. y si Krishna me promete que va a protegerme de Maya, entonces voy a salir. Then Vasudev Goswami, and he meditated to Lord Krishna. Then Krishna appeared. Krishna told, okay, I promise you, Maya will not catch you. Come out. Y entonces Vyasadeva meditó en el Señor Krishna apareció y le dijo a Sukha, yo te voy a proteger de Maya, no te atrapará. Then Sukadeva Goswami Pad, he came out from the womb of his mother as like 16 years old, very nice, beautiful, young body. Y entonces así Shuka salió del vientre de su madre como un joven de 16 años, muy hermoso. And his eyes was a little bit half blossom lotus flower. Y sus ojos lucían como mitad de una flor de loto a medio florecer. And completely naked, no any sanskar impressions. Y estaba completamente desnudo, no tenía ningún samskar. And he ran towards the jungle. Y corrió hacia el bosque. Then Vasudev Goswami also chasing behind to him. Vyasadeva Goswami lo persiguió. Oh my son, come. Oh hijo, vuelve. But Sukadeva Goswami entered in the deep forest. Pero Sukadeva Goswami se adentró en el bosque. When for this regard, Sutta Goswami Pad told his disciples, Sanakadi Rishi, that when Sukadeva Goswami Pad entered in the forest, everybody had completely intoxicated and absorbed in divine love of Krishna. Entonces, por este motivo, Sutta Goswami dijo a sus discípulos, Sonaka Rishi le dijo, cuando Sukadeva Goswami entró al bosque, todo el bosque se intoxicó del amor divino de Radha y Krishna. Jang pravajantu manvitapito kittam daipayana viraha katura juhavo putreti tanmataru vinedu tang sarvabhuta hridayam mani manato asmin. Sutta Goswami Pad told, and when Sukadeva Goswami entered in the forest,
even the trees, everybody is intoxicated with divine love of Krishna, Krishna Prema. Y entonces así Sutta Goswami dijo, cuando Sukadeva Goswami entró al bosque, incluso todos los árboles comenzaron a intoxicarse del amor divino de Radha y Krishna. Then Vasudev, he told the hunter, over here you want parrot, and Sukha is there, and special parrot. You have to catch to him. Y entonces Vyasadeva le dijo a un cazador, le dijo, hay un pájaro especial en el bosque y tú debes cazarlo. Well, how to catch this Pero ¿cómo parrot capturarlo Sukha? a este Sukha? Then Vasudev taught to them how to recite one very nice sweet verse at the beautiful form of Krishna. Y entonces Vyasadeva le enseñó a este cazador a cómo recitar un hermoso verso que describe la belleza del Señor Krishna. What is slok? Varha pidang nataparabopu karnu karnikarang vibritavasu kanakapisang vajantamalam randran venu radha sudha purayana gopa bindai binnaranang sapadaраmanang pravisada gitikirti. Krishna is very nice, beautiful form. Krishna es muy hermoso y tiene una forma muy hermosa. Varahapidam. Krishna, he keeps the peacock feather on his turban. Varhapidam significa él tiene una pluma de pavo real en su turbante. And he also three-band fold. That is called Tribhanga Lalit. Y él está curvado en tres partes de su cuerpo. Eso se le llama Tribhanga Lalita. Maybe your question will come. Why Krishna manifested three-band fold, Tribhanga Lalit? Tal vez surja una pregunta y dice, ¿por qué Krishna está en esta posición doblada en tres partes de su cuerpo, Tribhanga Lalita? Actually, this is very confident. Maybe another day will tell. Pero este tiene un significado muy confidencial, tal vez en otra oportunidad les diga. So Krishna's one name is called Banke Bihari. El nombre de Krishna es Banki Bihari. Banke Bihari means band. And three-band fold, Krishna. Banki significa doblado, entonces está doblado, curveado en tres partes. Radhe Radhe japenge chale aayenge Bihari chag Radhe Oh Radhe Radhe japenge chale aayenge Bihari Radhe Radhe japenge Hey Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe Radhe. If you go Vrindavan, no one chant Krishna Nam. People are chanting what's name? Radhe Radhe. If you chant Radhe Radhe, then automatically Banki Bihari Krishna also are chasing behind you. Y entonces todos aquellos que vayan a Vrindavan no cantan el nombre de Krishna, sino todos cantan el nombre de Radha. Radhe Radhe. Y si tú cantas esto, Banki Bihari irá tras tuyo. Who did not go Vrindavan? Raise your hand. No han ido a Vrindavan. Levanten la mano. You did not go Vrindavan? ¿No han ido a Vrindavan? No. Just here. Here is Vrindavan. Where is Krishna Katha? There is Vrindavan. Donde hay Krishna Katha, ahí está Vrindavan. Understand? So now coming in this way, Varaha Pidang Nataprabopu Karna Karnkarang Vibrata Vasu Kanakavisam Vajantamalam Randran Virno Radha Sudha Purayana Gopurindai Bindaranang Sapadramanang Pravisadagiti Kirti. Very nice, beautiful form of Krishna. And then Sukha, he came in front of the hunter. Y entonces así este cazador comenzó a recitar este hermoso verso de la forma de Krishna. Y entonces Sukha apareció ante el cazador. Then Sukha, he asked the hunter, oh, how is beautiful this form, Krishna. So what is his qualification? Y entonces Sukha le dijo al cazador, oh, qué hermosa forma tiene Krishna, pero ¿cuál es su cualidad? And in this material world, maybe someone very beautiful, but not good qualification. Porque tal vez en este mundo material haya alguien que sea muy hermoso, pero no tiene ninguna cualificación. But opposite way, maybe someone many qualifications, but is not his good form. Pero puede ser a la inversa, que tenga
buenas cualidades, pero no tiene una bonita forma. But Krishna's Rupa and Guna. Rupa means form and his qualification is and unique and unparalleled. Y entonces la forma, rupa y guna, cualidades de Krishna, son incomparables. So for this regard, Sukha asked the hunter, please explain his qualification guna. Y entonces, por este motivo, Sukha le preguntó al cazador, por favor, explica cuál es su cualificación, su guna de Krishna. What is the qualification of Krishna? ¿Cuál es la cualificación de ¿Eh? Krishna? Ahobakiyang stanakalakutam Ahobakiyang stanakalakutam Jighang sapasadi leviridhatrujetam Kangva dayalum saranang brajema Kangva dayalum saranang brajema. One line is missing. Aho bakiyang stanakala kutam jighang sapasadu libere datru chitam tato anna kangba dayalum saranam brajema. Aho bakiyam. Aho bakiyam means Aho, the sister of Bakasura, Putana. She came in Braj and how to kill baby Krishna. Entonces, Aho significa Putana, aquella que vino en Brindavan para matar a Krishna. And she smeared the very deadly poisonous snake. And what is called? Poison on her breast and tried to feed to Krishna. Y ella puso un veneno muy poderoso de una serpiente en sus pechos y trató de alimentar con sus pechos a Krishna. Jighang Sappa Sadhu, she was very unchaste because she wanted to kill to baby Krishna. Ella era alguien muy incasta porque deseaba matar al bebé de Krishna. Krishna. What is her qualification of Putana? ¿Cuál es la cualificación de Putana? What is the qualification? ¿Cuál es su cualificación? Two qualifications. Tiene dos cualidades. Rudhirasana. She drinks the blood from the small baby Que ella bebe la sangre de un bebé pequeño and kills to everyone. y mata a todos. Rudhirasana. Jighangsa Rudhirasana. But Krishna killed her and sent to her in Golok in the maidservant, Golok in the maidservant of Mother Yashoda. Pero Krishna la mató y la mandó hacia Goloka Vrindavan a ser una sirviente de Madre Yashoda. That is called Dhatrochito Gatim. And Putana, she gets the maids as like the maidservant of Mother Yashoda. Entonces ella así alcanza a ser la sirvienta íntima de Madre Yashoda. So in Dhatrochito Gatim. Anyhow, and so that time Sukdev Goswami Pad, when heard, then completely surrendered to Vasudev and listened Krishna Katha. Y entonces así, en ese momento, Sukadeva Goswami se rindió completamente a Vyasadeva y escuchó de él el Krishna Katha. So Sukdev Goswami Pad told Parikshit Maharaj, before I was impartial how to merge in Brahma, but when I listened Krishna Katha from the lotus lips of my father Vasudev, then I give up the meditation how to merge in Brahma. Entonces así Sukadeva Goswami Pad le dijo a Parikshit Maharaj, yo antes deseaba sumergirme en el Brahman, pero después de escuchar el Krishna Katha de los labios de mi padre, abandoné este deseo de sumergirme en el Brahman. And so Sukdev Goswami Pad told Parikshit Maharaj, whatever I listen Krishna Katha from my father Vasudev, and I will be speaking to you. Y entonces así Sukadeva Goswami Pad le dijo a Parikshit Maharaj, todo lo que he escuchado de la boca del loto de mi padre, de Krishna Katha, yo voy a decirte lo todo. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hello, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Rama 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 Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bolo Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hai Gaur Nitananda Bol, Hai Gaur Gadadhar Bol, Hai Gaur Vishnu Priya Bol, Hai Gaur Nitananda Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Okay, tomorrow Hari Katha hai jaa, huh? Okay, Gaur Preman. Now they will distribute prasadam, huh? And you take and return quickly, return back your home. Ahora se distribuye y rápidamente retornen a sus casas. And what is bringing? And those who want to take Diksha, Harinam, Kunti Mala, come and others can go. They will distribute. This is what they do. Huh? This is what book. Hey. Huh? Oh. Pranam. Give everybody one. Okay. Nice. Si pueden pasar por Yeah, give me. You can put in here. ¿Puedes seguir, Maharaj? Those who want to come take this. Hey, Haribol, por favor. Tomen una, acérquense, tomen una y salgan por su plato de prasad, devotos. Maharaj, yes, I will make some prasad for you, special, no cream, no cheese, No chilies. Okay. no chili. Okay, we packing and then we'll take. Huh? Está bien. Okay. Tú, please, Maharaj, tú, please. Igual si quieren dejar algo contigo, tarjetita.